In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 169. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता. किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि इतना दिखावा करना अच्छा नहीं होता, या इतना वहम करना अच्छा नहीं होता, या इतना ज़्यादा साफ गो होना अच्छा नहीं होता, या इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती. अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंसेस हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं. जब हम किसी हालत या रवैये को नापसंद करते हैं, या नुकसानदेह समझते हैं, या किसी को मशवरा देने के लिए, या तनकीद करने के लिए, या किसी हालत की शिद्दत को कम करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं. वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू कन्वे दैट सर्टन बिहेवियर और एटीट्यूड इज नॉट डिजायरेबल. वी यूज इट टू ऑफर एडवाइस, एक्सप्रेस disapproval or highlight the negative aspects of a situation. आइए अब देखते हैं कि इंग्लिश में हम इन जुमलों को कैसे बनाएंगे. इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा हम इट्स नो गुड टू से स्टार्ट करते हैं और इट्स नो गुड टू का मतलब होता है अच्छा नहीं होता. अच्छा, इट्स नो गुड टू के बाद हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे. वर्ब के बाद फिर सो आएगा और सो के बाद दोबारा हम एडजेक्टिव या एडवर्ब. कीप इन माइंड कि एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मानों में इजाफा करता है, जबकि एडवर्ब जो होता है ये वर्ब के मानों में या एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करता है. तो आइए इसके एग्जांपल को हम स्टडी करेंगे और मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो लेसन में भी ये बात बताई थी कि आपको लिसनिंग प्रैक्टिस भी मिलती है, आपको वोकेबलरी के लफ्ज़ भी नए मिल जाते हैं. अगर आप पूरी वीडियो लेसन को सुनते हैं तो यू रियली इम्प्रूव योर सेल्फ. आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है कि आपको एक इंग्लिश सुनने का माहौल मिल जाता है. Let's study the examples. इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती. It's no good to be so indifferent. It's no good to be so indifferent. अच्छा, indifferent कहते हैं बेरुखी को, यानी जैसे कोई तल्लक नहीं होता, यानी उसे कोई किसी से इंटरेस्ट नहीं होता. तो it's no good to be so indifferent. इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती. It's no good to be so greedy. It's no good to be so greedy. इतनी खुदगर्जी भी अच्छी नहीं होती. It's no good to be so selfish. Selfish कहते हैं यानी खुदगर्ज होने को. तो It's no good to be so selfish. इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती. It's no good to be so hateful. अच्छा, hateful होता है जो नफरत करता है शख्स. तो It's no good to be so hateful. इतना खाना खाना अच्छा नहीं होता. It's no good to eat so much. It's no good to eat so much. अच्छा, ईट सो मच होता है बहुत ज़्यादा खाना. मच इज़ एक्चुअली एन एडवर्ब. मच एडवर्ब है और जैसा कि मैंने बता दिया था कि एडवर्ब जो होता है ये किसी वर्ब के माने में या दूसरे एडजेक्टिव के माने में इजाफा करता है. इतना सोए रहना अच्छा नहीं होता. इट्स नो गुड टू स्लीप सो मच. इट्स नो गुड टू स्लीप सो मच. अच्छा, इट्स नो गुड टू तो हम यूज़ करते हैं. स्लीप यहाँ पर वर्ब है, उसके बाद सो के बाद हमने मच एडवर्ब इस्तेमाल कर लिया हुआ है. इतना एतमाद करना अच्छा नहीं होता. It's no good to trust so much. It's no good to trust so much. तो again you can have a look कि it's no good to, ये तो आ गया कि अच्छा नहीं होता. फिर to के बाद हमने trust verb इस्तेमाल किया, फिर so much, so के बाद ये जो much यूज़ किया हुआ है, फिर ये adverb है. तो इस तरह ये sentences हम बनाते हैं. It's no good to trust so much. इतना दिखावा करना अच्छा नहीं होता. It's no good to show off so much. अच्छा, शो ऑफ होता है दिखावा करना. अगरचे हमारे लोगों को शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है, हालांकि इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए. इट्स नो गुड टू शो ऑफ सो मच. इतना वहम करना अच्छा नहीं होता. इट्स नो गुड टू ओवर थिंक सो मच. इट्स नो गुड टू ओवर थिंक सो मच. अच्छा, ओवर थिंक होता है यानी बहुत ज़्यादा सोचना, वहम करना, यानी क्या होगा नहीं होगा. तो ठीक है ना. तो ये ओवर थिंक वर्ब है, वहम करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है. इट्स नो गुड टू ओवर थिंक सो मच. इतनी शिकायतें करना अच्छा नहीं होता. इट्स नो गुड टू कंप्लेन सो मच. इट्स नो गुड टू कंप्लेन सो मच. इतना नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं होता. यानी वैसे तो किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना नज़रअंदाज करना यानी इट्स नो गुड टू इग्नोर सो मच. इट्स नो गुड टू इग्नोर सो मच. इतनी बातें छुपाना अच्छा नहीं होता. It's no good to hide so many things.
It's no good to hide so many things. Hide ہوتا ہے چھپانا, so many things بہت سی باتیں یعنی چیزیں. تو it's no good to hide so many things. اتنی گپیں مارنا اچھا نہیں ہوتا. بچے بیٹھ کے گپیں مار رہے ہو نا تو ہم گھر والے کہہ دیتے ہیں بھائی اتنی گپیں مارنا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to gossip so much. Gossip ہوتا ہے گپ شپ لگانا, ہاں جی گپیں لگانا. تو it's no good to gossip so much. اتنا پانی ضائع کرنا اچھا نہیں ہوتا. اچھا پانی تو ویسے بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے, پانی کے بارے میں احتیاط کرنا لازم ہے کیونکہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا. تو it's no good to waste so much water. It's no good to waste so much water. It's no good to waste so much water. اتنی بحث کرنا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to argue so much. It's no good to argue so much. Argue ہوتا ہے بحث کرنا, تو it's no good to argue so much. اتنی تعریفیں کرنا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to compliment so much. It's no good to compliment so much. اچھا تعریفیں کرنے کے لیے ہم ایڈمائر کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں, پریز کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں, لیکن یہ خوبصورت لفظ تھا. It's no good to compliment so much. اتنی دیر تک فون پر بات کرنا اچھا نہیں ہوتا. فون پر ضرور بات کریں لیکن ضروری بات کریں تھوڑی دیر, اس کے بعد فون کو آف کر دیجئے. It's no good to talk on the phone for so long. It's no good to talk on the phone for so long. اتنی جلدی فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوتا. یعنی فیصلہ کرنے میں تھوڑا سا سوچیں, ٹائم لیں اس کو, جلدی فیصلہ نہ کریں. تو it's no good to make decisions so quickly. It's no good to make decisions so quickly. Make decision ہوتا ہے فیصلہ کرنا, quickly کہتے ہیں جلدی سے. تو it's no good to make decisions so quickly. اتنی جلد بازی کرنا اچھا نہیں ہوتا. ویسے بھی کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا, تو کام سکون سے کرنا چاہیے. اتنی جلد بازی کرنا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to be in such a hurry. It's no good to be in such a hurry. اتنی تنقید کرنا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to criticize so much. It's no good to criticize so much. اچھا criticize ہوتا ہے تنقید کرنا, تو it's no good to criticize so much. اتنی دیر تک جاگنا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to stay awake so late. It's no good to stay awake so late. اچھا stay awake ہوتا ہے جاگتے رہنا. Stay awake. It's no good to stay awake so late. اتنی چھوٹی بات پر ناراض ہونا اچھا نہیں ہوتا. ویسے بھی خیر کسی سے ناراض ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں. It's no good to get upset over small things. اچھا ناراض ہونے کے لیے ہم گیٹ اینگری بھی یوز کرتے ہیں, گیٹ اپسیٹ بھی یوز کرتے ہیں. تو کبھی کبھی چینج کے لیے یہ ہم نے لفظ یہ استعمال کر لیا ہے. It's no good to get upset over small things. یعنی اتنی چھوٹی بات پر ناراض ہونا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to get upset over small things. اتنی اونچی آواز میں بات کرنا اچھا نہیں ہوتا. یعنی جب بھی بات کریں دھیمی آواز میں بولیں. اچھا دھیمی آواز میں بولنا ہی اچھا لگتا ہے. It's no good to speak so loudly. It's no good to speak so loudly. اتنا زیادہ صاف گو ہونا اچھا نہیں ہوتا. It's no good to be so straight forward. اچھا اسٹریٹ فارورڈ وہ شخص ہوتا ہے جو صاف بات کرتا ہے, کہتے ہیں منہ پہ بات کرنے والا شخص ہے جی, صاف گو ہے. تو it's not good to be so straight forward. اب دیکھیں it's not good to, اس کے بعد ہم نے بی یوز کیا ورب کے جگہ پر, اور اس کے بعد سو کے بعد پھر اسٹریٹ فارورڈ یعنی صاف گو. اسٹریٹ فارورڈ اس میں ایڈجیکٹو ہے, سو کے بعد ہم ایڈجیکٹو یوز کیا ہوا ہے. It's no good to be so straight forward. اتنا دور رہنا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to be so distant. اچھا ڈسٹینٹ بھی ایڈجیکٹو ہے, تو it's no good to کے بعد بی ورب لگایا اور پھر سو کے بعد ایڈجیکٹو لگا لیا ہوا ہے. It's not good to be so distant. اتنا بولنا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to talk so much. It's not good to talk so much. اتنا جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to lie so much. It's not good to lie so much. لائے ہوتا ہے جھوٹ بولنا. اتنا ہنسنا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to laugh so much. It's not good to laugh so much. ضرور ہنسیں لیکن ایک مناسبت سے. اتنا خرچ کرنا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to spend so much. spend ہوتا ہے خرچ کرنا چاہیے, تو it's not good to spend so much. اتنا مغرور ہونا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to be so arrogant. ایروگینٹ کہتے ہیں مغرور کو, یعنی غرور کے لیے یوز ہوتا ہے, ایڈجیکٹو ہے یہاں پر. تو it's not good to be so arrogant. اتنا کنجوس ہونا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to be so stingy. stingy کہتے ہیں جو کنجوس ہوتا ہے, یعنی پیسے نہیں خرچنے کو اس کا دل کرتا. تو it's not good to be so stingy. اتنا جلد باز ہونا اچھا نہیں ہوتا. It's not good to be so hasty. It's not good to be so hasty. اچھا سو کے بعد نارملی ہم جب یوز کرتے ہیں ایڈجیکٹو لگا لیتے ہیں, لیکن
صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایڈجیکٹو ہے یہ ناؤن یا پروناؤن کے معنی میں اضافہ کرے گا، جبکہ ایڈورب جو ہوتا ہے یہ ورب یا ایڈجیکٹو کے معنی میں اضافہ کرتا ہے. تو اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو ہیسٹی، اتنا ڈرپوک ہونا اچھا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو اسکیئرڈ ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، ڈرا ہونا. تو اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو اسکیئرڈ یہاں پر ایڈجیکٹو ہے. اتنا تیز مزاج ہونا اچھا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو شارٹ ٹیمپرڈ کہتے ہیں تیز مزاج کو، یعنی بات ہی نہیں برداشت کرنی. کوئک ایٹ کوارل ہوتا ہے، فوراً لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو شارٹ ٹیمپرڈ، اتنا لاپرواہ ہونا اچھا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو کیئرلیس، اٹس ناٹ گڈ ٹو بی سو کیئرلیس اگین یا ایڈجیکٹو ہے، اور ٹو بی ورب ہے، اور سو کے بعد ہم نے ایڈجیکٹو یوز کیا ہوا ہے. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ اٹ ان آل دی سینٹنسز. ہم نے اٹس نو گڈ ٹو کے بعد ورب یوز کیا، پھر سو کے بعد ایڈجیکٹو یا ایڈورب کا استعمال کیا، اور اس طرح ہم نے یہ سینٹنس بنائے ہیں. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.